Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan diin kining atong Sibya nakiabot ug ang tanan diin naglantaw ni diya sa YouTube. Akong greetings sa usa ka mayong adlaw, usa ka mayong panahon. Karong adlaw, September 21, piyesta karon sa ni San Mateo. Nya piyesta karon sa parokya sa Aluran, Misamis Occidental. Ang atong kura paroko diha mao si Father Henry Rebel. Nga nga manusab, ako pong greeting sa mga teachers dina sa St. Matthew High School, diin ang principal mao si Ma'am Elmi Bahin. Unya ako pong greetings gyapon na sa iyang mama nga si Manang Merna Bahin nga maminaw gyud sa kining atong pamalandong. Ug sa tanan nga mga teachers dina, maningkamot gyud taron kay naaman ta sa COVID-19, unya lisod gyud kaayo ang ato nga pag eskwela karon nya labi na gyud nga lisod ang atong sweldo tungod kay ato mang nakuhaan daan ang atong wala man tay pondo sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Muna nga ang kining private schools dili man duol sa kasing-kasing sa atong Secretary of Education ug wala man tay extra supplemental budget para sa mga teachers. Usay mingon sila doon ako no, pero para ra pud sa mga kining gitawag o mga regular teachers kay sila mga eligibles. Usa man nang nagtudlo gihapon nga dili taon eligible, kaluoy gyud. Di tingali pakanon mo na nga maningkamot lang ta nining adlaw nga piyesta sa Aluran atong paningkamutan nga kita mamahimo kita sa makaangkon kita sa kinaiya ni San Mateo. Ako pong greetings day sa taga Pardo, siyudad sa Sugbo, dina sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Pardo karon, bisperas karon, kay ngilang ang patron namo, ako taga Pardo man ko. Ang among patron mao man ang si Santo Tomas de Villanueva, unya piyesta sa September 22. Nya karon September 21, daghan na kayong tao ron pero nalagi ta sa COVID-19 munang wala ta. Dili ta magpiesta gyud nga maghugop ta. Unya, ang among parokya dina sa El Pardo kanadto gitawag og El Pardo, namugna kanag nahimugso nitong 1866 sa to pa ang iyang edad karon 154 na, 154 years old na ang amo nga parokya diha sa El Pardo, Santo Tomas de Villanueva. Akong greetings sa taga Pardo, siyudad sa Sugbong, sa ilang kapistahan, ingon manusab sa atong mga team ministers, sa mga pari din na, si Father Gloria, sila si Satanan nga mga pari din na, akong greetings ninyo. Inautpunta nga sa sunod, makabisita na gyud ko o makamisa din sa piyesta sa El Pardo, ang patron si Santo Tomas de Villanueva. Akong greetings sa mga Pardohanon, usbon ko, labi na nila ni Manoy Simo, Manoy Max Humuad, Inday Maring Dingkong, ni Pampi Humuad, ni Edgarda Rabado, ni Inday Cleope Humuad Arnoco, ni Lilibeth Humuad, o ni Marian Humuad. Sa to pa mo na akong mga igsuon, mga greetings sa mga Pardohanon. Nga nga to karong ebanghelyo, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sila sa ilang miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo
kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Usbon ko ha, happy fiesta sa taga El Pardo. Ang atong patron diya sa Pardo, ugma pagyod ang patron nato si Santo Tomas de Villanueva. Nya ako pong greetings, fiesta greetings sa taga Pardo, labi na ni Loretta Soterol, ni Amalia Araw-Araw Dinglasa, ni Edgardo Gaboya, ni Sara Torbeso. Kini siya dili na ni ilang mga apelyido kay ako ni mga classmate sa mga batanon pa mi. Muna nga tingali dili na maong ilang apelyido pero kailag yun na sila. Binigsulti na nako nila ni Wilma Tabares, ni Emmanuel Coyos, ni Kathleen Nadella, nila ni Judith Loceliano, nila ni Daisy Ocampo, ni Chris Enriquez, nila ni kinsa pa akong mga kauban sa high school nga naa din ha karon sa Pardo. Akong usbon, happy fiesta sa taga Pardo ugma Santo Tomas de Villanueva, 154 katuig na ang ato nga parokya nina sa El Pardo. Ang ato karong dinipod sa Misamis Occidental, sa Archdiocese sa Osamis, fiesta pod dinhi sa Aluran, St. Matthew Parish, dina sa Aluran, Misamis Occidental. Greetings nako sa mga parokyano, ingon man sa atong mayor, si Mayor Insik Rua. Ingon man sa atong vice mayor o sa tanan nga mga konsehalis. Nindot kaayo nga magkahiusa kita, nindot kaayo nga magtipon kita, nindot kaayo nga anaay gitawag og lambigitay, og pagsinabtanay, og pagtambayayungay. Pero sanglit na amang kita sa COVID-19 karon, kinahanglan yun nga kung musimba kita, anaa ang atong wearing of mask, unya proper distancing, unya nanghugas kita alcohol. Kini di ay ang misa di ay sayo sa buntag pamanta nato ni ang atong pamalandong, ang misa nato dinha sa Aluran, San Mateo Parish, Misamis Occidental, Aluran, Misamis Occidental, alas 8:30. Muna nga human gyud atong pamalandong, mudagan gyud dayon dito sa San Mateo Parish, Aluran, Misamis Occidental. Ang atong ebanghelyo nindot kaayo oy. Gahisgot gyud ning miingon nga samtang naglakat si Jesus, nakita niyang usa ka obrador sa buhis nga giganlag Mateo. Unya mingon siya, sunod kanako. Ako ba kanabang naglakaw si Jesus. Unya didto sa opisina galingkod si Mateo. Tingali milili gyud tingili na si Jesus ug mingon siya kang Mateo, sunod kanako. Kanabang kung kita tawgon sa Ginoo, bisan pag naataasa tang lugara, basta kita makadungog sa iyang tingog, dili gyud nato patig-ahon ang atong mga kasing-kasing. If we hear the word of God, if we hear the call of our Lord Jesus Christ, then we have to listen to His call and then we have to follow Him. Mao ni gitawag ni Jesus si Mateo, gilili tingali sa opisina, unya miingon ang atong Ginoo, sunod kanako, follow me. Unya mitindog dayon si Mateo ug misunod kaniya. Dinhi ba makita nato ba ang kanabitang spontaneous response of Matthew in following the Lord. Muni ang importante kayo. Kanabitang kung makadungog ta, if we hear God's word, then immediately, no ifs, no buts, immediately we follow the Lord. Mo gini ang importante kaayo nga atong madungog ang pulong sa Ginoo, atong madungog ang iyang tawag, ug dili ta maglingi-lingi kun dili mutindog bubarog ug mosunod sa atong Ginoo. Unya, mao man ni. Mao ni ang gisgutan sa miaging sa kagahapon, Domingo, nga ang atong Ginoo, ang tag-iya sa uma, nagkinahanglan og mga trabahador sa uma. Unya, ang ato pag yung Ginoo nangita, miadto sa merkado, miadto sa yung buntag,
alas 9, alas 12, alas 3, hangtod hapit ng alas 5. Unya, dito, nangumugis siya yun, nanawag yun maayo. Napagaw ko atong Ginoo og tinawag. Kana bang, ang atong Ginoo, mao gyud nangita sa mga trabahador sa uma. Ang atong Ginoo mao gyud nangita kung kinsay iyang patrabahoon sa iyang ministry dinhi sa kalibutan. Pero kitang tanan gitawag ta tungod kay dinhi sa uma nga mao ang gingarian sa Dios. Mapari ka na kay trabaho, malayman ka na kay trabaho, maunsa ka na kay trabaho, na kay katikista, na family and life, na ay youth ministry, na ang kining social action ministry, na daghan kaayo ang klase-klase nga trabaho dinha sa gingarian sa Dios. Dili lang kay mamahimo ka nga kining magbabasa sa pulong sa Ginoo o muhimo sa kining paghatag o pagpakalawat, kundi in the kingdom of God, we have so many works to do. That is why the kingdom of God has always invited people to work in His kingdom. Ug mao ni ang atong Ginoo, mitan-aw kang Mateo, miadto sa opisina, unya iyang giingnan, sunod kanako. Ug diha si Mateo mitindog og misunod kaniya. Immediately Matthew responded to the call. Immediately Matthew followed the Lord. Unya sa diha nga siya nga misunod siya sa Ginoo, murag nagbangkite, nagpasalamat siya. Matay no kanay dayang mamati ta sa pulong sa Ginoo. Kana bang nakadungog ta sa pulong sa Ginoo. Nindot yun kaayo nga magpasalamat ta og magbangkite. Mauni ang gihimo ni Mateo. Nagbangkite siya ug iyang giimbitar si Jesus. Unya ang uban pod nga mga Pariseo o mga kobrador sa buhis o uban nga mga tao nga gitawag sa mga Pariseo og makasasala. Sa to pa di ay sa gingharian sa Dios, doon na yun tayo mga trabaho. Nga paningkamutan yun nato nga kita makahimo sa tong tagsa-tagsa katrabaho. Unya sa panahon nga kita nakadawat sa imbitasyon, importante yun kaayo nga naa ang kalipay, naa ang kasadya, naa ang pagpasalamat. Mo ang gihimo. This is what Matthew did. The moment he responded to the call, he celebrated, and there was feasting in his house. And he invited people, the other tax collectors, and other people. Nga, ang mga Pariseo po, nang li. Yan, ingon sila, ilang gitawag. Ang mga Pariseo, miadto sa mga tinunan, o miingon nga nung nakisalo man ang inyong magtutudlo sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Kini ba? Nindot kay nistanan, no? Kana bitaw na ubang mga tao bitaw ang opisyo, maurag yun ang pagtanaw, ang paghashas kung kinsay naa sa simbahan. Nga kung kini bang usahay kining mga tigsimba permi, maura ba usahay ang makahimo ni ini? Kana bang kusog kayong mudaot, kusog kayong mutamay, kusog kayong mo label. Kana siya makasasala na, mauni siya, mauna nga nahitabo gyud kay kini kung ang timaan gud sa gingharian sa Dios, mauman ang simbahan. The church is the budding forth of the kingdom of God. Nga mao ang sibol sa murag liso nga hapit na mugawas ang tanom ni sibol o mao kini ang pag-describe sa simbahan nga ang simbahan daw mao'y usa ka timaan sa usa ka taliabot nga nindot nga kahoy, tungod kay ang kahoy usab mo represent man pod sa kining church. Mao ni nga ang simbahan gilangkuban
sa mga makasasala ug mga balaan. Unya mao na ni dinhi. Ang mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, dayon og daot sa ubang mga tawo nga panagsar tingali makasimba, pero niya nang higayon na nakasimba, unya dayon nag-ingon nga, uy, makasasala na, ganong nikalawat man na. Wa bita kay balo ha, wa bita kay balo, wa ta kasimba sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang importante mao nga atong Ginoo mi-imbitar sa mga balaan ug sa mga makasasala. Nato pod nga mga makasasala, importante gyud nga kita maginulsol sa atong mga sala. Importante gyud nga mubalik kita sa Ginoo. Dili kay musimba kita nya nigumag simba, ato na pong balikan ang atong mga daotang kinaiya. There must be consistency with our lifestyle. Kung kaniadto kita makasasala, unya gusto tang mag-usab, kinahanglan yun nga ato yun nga paningkamutan nga dili kita mahulog sa pagpakasala pag-usab. Mao kini ang importante. Unya importante yun kaayo nga naa ang gitawag og consistency in our lifestyle. Usbon ko ha, si Mateo didto sa opisina, unya si Jesus mitawag kaniya, unya diha mitindog siya o misunod kang Jesus. Unya sa sunod nga higayon si Mateo mihimo og usa ka bangkete, unya iyang giimbitar ang atong Ginoo ug ang mga tinun-an 12 ka apostoles o si Mateo usab. Tungod kay niyang mga higala, mga makasasala man, miimbitar pud siya mga kobrador sa buhis ug mga makasasala. Unya naa pud ang mga tigpakaron ingnon nga kining mga putli daw, mga Pariseo, unya milili tingali, wala tingali sila pasudla o nahadlok silang musulod kay dili sila gusto nga makontaminated sa mga makasasala. Pero ang ilang gisulti mao ra gyud nganong nakig-uban ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Mao kini ang mga tao nga walay laing opisyo gawas sa pagtamay sa uban. Pero ako po laging hangyo, I ask those who would come to the church to continue your sense of holiness. Let us continue struggle our way of life pointed to or geared towards the kingdom. Nga maningkamot gyud ta nga atong usbon ang atong kinabuhi. Kunya, sa diha nga mga Pariseo nangutana sa mga tinun-an, nakadungog ang atong Ginoo. Muna ang atong pong Ginoo, abtik bugay ni si Jesus. Miingon po dayon siya nga, kining ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglan og doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo, kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan sa inyong halad nga mananap, kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mao gyud ni ang unod sa atong ebanghelyo nga God, Jesus, came into the world in order to call sinners to go back to the Lord, to go back to Him. Nga importante gyud kaayo nga ang makasasala mubalik sa Ginoo. Mao gyud ni ang unod sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. Ug mao pod kini ang giwali sa mga kaparian, sa mga arsobispo ug obispo, sa atong Santo Papa nga mobalik kita sa Ginoo. Ug mao kini ang unod sa ebanghelyo karon. Nga we have to go back to the Lord. We have to repent of our sins and always remember God is not happy with the offering, with the animal offering, but He is more happy with the mercy that we give to people. Dili malipay ang Ginoo nga muhalad lang kitag mananap kundili kaluoy. Kay wala naman po halad sa mananap. Kay ang halad nga mananap giilisan man sa halad ni Jesus nga mao yang pagpakamatay sa krus. No more animal offering. Instead, Jesus Himself gave His life as
a sacrifice because He knows that the world needs mercy and forgiveness. Ninduta, no? Kung ang tanang mga tao makadungog, nga wala na di ay mananap nga ihalad, kundili giilisan kini sa paghalad ni Jesus sa iyang kinabuhi, din midupas siya sa krus ug nagpakamatay, kay mas bililhon alang kang Jesus ang kaluoy ug ang pagpasaylo. Mao gyud kini ang ato unta nga puy-an sa kinabuhi, nga dili ta kanabang taong maukiton nga sakit kayong manulti, kundili naa gyud ang kaluoy. Kita lagi usahay maomong yun ni, magali ako usahay kanang maglagot magunta, pero pasensya yun, pasensya. We need to have patience and always remember that God wants us to give mercy, to pardon those sinners, because He is more happy when we are able to give mercy. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ako di ay nga pasalamat ngadto ni Esther Slin. Ako ning amiga kani adto, unya mihatag siya og kwarta balor nga 25,000 pesos para sa payag sa mga kabus. Muna nga doon naman tayo tulo ka mga payag sa mga kabus, din tulo ka buok nga gitagaan nga nagtrabaho in taon, maninilgig sa kuta, mao po ni akong ihatag. Unya ang sobraan ni punan na lang sa income dinha sa kuta. Unya ako pong pasalamat ni Bebe Lubitania og ni Elising Chong nga taga Bonifacio nga mihatag og bugas niadtong September 15, 2020. Of course, pasalamat ako ni Alan Lubitania og ni Chris nga sa kanunay gatabang gayud kanamo. Ako pong pasalamat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, sa tanan yun nga mga kaparian, labi na gayud ni Father Daryl Rosales nga lagi gihapon mihatag og bugas. Kini kong bugas ato po ning ipaambit sa mga kabos. Unya si Father Lani Sereno, unya si Father Gestoni Gonzaga, pero ni po ni muhatag og kining mga gulay. Ning manusab si Father Edgardo Ponce, si Father Alejandro Balboyna dina sa Katipunan. Usbon ko ngadto po ni Ma'am Bebe Galieros, ang principal diya sa Panaon. Usbon ko, salamat kay ninyong tanan. O ngadto po ni Lydia, ang ato nga kining secretary diya sa parokya sa Liluan, Bonifacio, Misamis Occidental. Lydia, salamat po sa imong tabang dinhi sa Archbishop's Residence. Pero dili gyud nako kalimtan ang lugar diyan ang akong pusod gitisok nga mao ang Pardo, El Pardo, nga ugma September 22, 2020 magsaulog sa usa ka bibog yung kayo nga piyesta kay ika-154 katuig pagka-parokya. Busa mga Parduhanon, Viva Santo Tomas de Villanueva! Viva Santo Tomas de Villanueva! Viva Santo Tomas de Villanueva! Ugma ka na, piyesta sa El Pardo, Santo Tomas de Villanueva ang patron, unya ang mga Parduhanon, manimbag yun ka na, kay kada oras naag yun ang misa, hangtod ka na sa gabi ang misa, kapistahan sa El Pardo, siyudad sa Sugbo. Ang Ginoo, magapanalangin ka nato, apan mas dunggon pag yun ang atong mga pag-ampo, kung kita mudangop usab sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa kuta. Ang Ginoo, magapanalangin ka nato, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.